आज आम मालिक संघर ए वर्षर शेष बैठक थिला बसिक ए वर्षर आलोचना जो सब डिस्प्यूट थिला ताकर समाधान करने बाट बाहरला सब किसी भी समाधान करागला। संजय बल मालिक संघ सहित किसी डिस्प्यूट नाला से एक्चुअली उमा सहित गोटे डिस्प्यूट थिला उमा वाला सहित आम भी कथा हेलु तांको भी कहला जे गुरु मानक मानिया दरकार तांको भी परामर्श देलु जे जाई गुरुओं पाखे पहुंचतु गुरुओं पाखे क्षमा प्रार्थना करूँ कहीं गुरु होती सब गुरु को अवमानना कले भल हेनी आम समस्ते जन्म है बापा माँ आमको जन्म देते तापर आम गुरु शिक्षादान करते से भाया तुम मैंने आज गाड़ी चढ़ीच कि घर द्वारा कर सब उत्तर देले से कहले जे निश्चित भाव में आपण मैंने पठातु जी भूल कर आसवा दरकार जिद्रे अटल ना सी कहले सी देखो जन को बाधी सी निश्चित भाव में सागे सागे मानिजे कि से रखिले जे मुझे भावप्रवण कही मो ना नाटक किसी है 2-4 वर्ष है मत दर्शक भी भूली गले तेणुक मुझे भावप्रवण होगी संजय भल जो प्रतिक्रिया टिप्पण यात्रा मालिक सत्यजेना भी तो समान ढंग सत्यजेना जो सत्यजेना जहाँ कही उमा सहित बस कथबार्ता आपण मैंने जानी नेक्स्ट ये मीटिंग रे से सत्यजेना जाते बसिक सहित आलोचना करके से समाधान हो प्रताप महांती आसी मालिक मारे भूल मागिले मालिक मान समस्ते क्षमा प्रार्थना को ये कले जहाँ प्रताप महांती भावप्रवण हो नरीपंडा जहाँ गुटे कही मालिक संघ को क्षमा प्रार्थना कले नरीपंडा विषय किसी आलोचना नरीपंडा केस एक्चुअली एटा जुडिशियल केस ये बर्तमान आम हाथ में किसी ना तेणुक जहाँ हम जुडिशियल डिसीजन नब मामुनी केस ये किसी आलोचना है कहीं मामुनी आमको किसी कहनी कि नांडू बाबू किसी कहना तेणु ये आलोचना करवा ठीक हेनी गोटे कथा यात्रा मालिक ना अभियोग यात्रा मालिक संघ मालिक विरुद्ध किसी कार्यानुष्ठान किंतु कलाकार जब मुह खोलिला कार्यानुष्ठान ठीक अच्छे आप जो कहते मालिक संघ जेकोसी मालिक संघ धर जड़े भूल कर भूलटा प्रमाणित हेल्ले आम नवा निष्पत्ति ना प्रमाणित ना कि किसी कार्यानुष्ठान हाँ मालिक क्लारिफिकेशन मागुची सी भी जोटा दौरान उचित ठीक ठाक दौरान जुडिशियल कथा है जो पुलिस जेहेतु एटा पुलिस कथा है तापर आम तदंत किसी कलुनि जेहेतु पुलिस कर तदंत आम मैंने कौन कर कलाकार देखो कलाकार संघ मालिक संघ ये दीटा संघ से माने बाप पाक छुआ आसो आमको जदि से बापा बोली मानु था से सदा कहते सी होती आम बापा से निश्चित भाव में आम पाक आसवे आम निश्चित भाव में आलोचना होती जो गोटे 2टा पार्टी रे असुविधा होता तुरंत पेमेंट करने भी आम निर्देश देचु प्राय किसी पेमेंट भी हो गलानी जो आउ गोटे जो जड़े मालिक बहुत असुविधा होती सी बर्तमान यात्राटी बंद कर भी आम आलोचना करूँ जहाँ भी बाकी पैसा अच्छी पेमेंट करूँ निश्चित समाधान पर उमा तो आसिक बसिला आम सांगे उमा आमको बसिला प्राय 28 तारीख मे 28 तारीख बसते आम सारे कालिया ऑफिस बसते से मैंने बस सारे केबे नुहे एटा भूल कथा कहते आपण निजे कहले कौन कलाकार को मालिक किसी मालिक तो सब कलाकार मान को समान नहीं करे जी जी पार लोड नहीं पार डायरेक्टर राइटर देवे राइटर डायरेक्टर चिंता करेंगे कौ आर्टिस्ट को केते लोड दिया हम सी डायरेक्टर राइटर अवमानना करिया कलाकार भूल बहुत भूल निश्चित एटा ठीक कथा कहूँ जे मालिक माने देखो मालिक माने पैसा दीचंदी से काम करि पारले अधारू पळेले मालिक माने को पैसा मागियाटा भूल जने काम करि पारलानी पळेगला अधारू ताको पैसा मागिया कोन भूल एटा ठीक की यथार्थ एटा कोनोसी कारण आपणकर देह खराब है कहे जे जहाँ देह खराब है मालिक दायी मालिक केमती हब आज्ञा
କାଗଜପତ୍ର ହଉଛି ସେଇଟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କେସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବି ଓକିଲ ନେଇକି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କାଗଜପତ୍ର କଣ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ବଟେ ଯେହେତୁ ଓକିଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓକିଲ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ବିବାଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫସି ଆସିଲା କାହାର ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ମାଲିକଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମାଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମିଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗ କାଳରେ କଣ ମିଡିଆ ଥିଲା ମିଡିଆ ନଥିଲା ନା ଆଗ କାଳରେ ନା ମାଲିକ ସଂଘ ନଥିଲା ମିଡିଆ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଏତେ ଜୋଶ ବଢିଯାଇଛି ସେମାନେ ଯାହା ଆସି ତାହା କହିବେ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଘର କଥା ଆପଣମାନେ କେତେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି କେତେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ ଆପଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଘର କିଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହବ ହେଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କେତେ ଖରାପ କଥା ହବ ଆଗେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମାସ ସଇଲେ ପଇସା ମିଳେ ଆମେ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ 80% ଦରମା ଦେଉଛୁ ସେଟା କଣ ଦେଇଦେବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆମର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ବସିଥିଲୁ ସେ ଯେହେତୁ ଡାକିଥିଲେ ସଂଘକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବସିଥିଲୁ ବସିକି ଡିସ୍କସନ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜର କମିଟି କରାହେଇଛି ଆଡଭାଇଜର କମିଟି 25-26ରେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଯାହା ହବ 26-27 ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କଲେ ମାସ ଶେଷରେ ପଇସା ମିଳେ କୋଉଠି ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ଷକର 80% କିଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଏ ଏଇଟା କଣ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମାସ ଶେଷ ପାଇଁ ସରିଲା ପରେ ପଇସା ପାଉଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ 80% ଦରମା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେହେତୁ 25-26ର ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଛି ଆମେ 26-27 ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ 26-27 ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆହବ ଦରମା କେତେ ରହିଲେ ହବ ଆଉ କମିଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କମିଟି କଥା ବି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 25-26 ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ସେ ମନକୁ ତା ଆଡୁ କହିକି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ରହିବିନି ତେଣୁ 25-26 ପରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହବ ଏବେ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବନି ସେ ତ ନିଜେ ତା ଆଡୁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି ତା ଆଡୁ ମନା ଫୋନ କଲେ ବି ହବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 8-10 ଦିନ ପରେ ହଉଛି ଆମର ନୂଆ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ କିଛି ଆମର ସଦାବେଳେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆରମ୍ଭ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମର ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୁନ୍ 13 ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା କରି 14 ତାରିଖ ଆଡ଼େ ଛୁଟି କରିବେ ଏଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ମିଶି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମିଶି ନାହାନ୍ତି